kemerdekaan Palestina, yuk kita cek fakta wajah asli Hamas. Today, the United Nations revealed the true face of Hamas when they confirmed that Hamas stole fuel and medical equipment from UN offices in Gaza City. The amount of fuel stolen is enough to power Gaza's water desalination for 6 days. I repeat, for 6 days. Hamas is holding the people of Gaza hostage, cowardly, using them as human shields. Hamas is at war against humanity, not just Israel. They terrorize Jews and Arabs. They seek deaths of Israelis and Palestinians. The Israel Defense Forces will destroy Hamas for the sake of Israel, Gaza, and the entire world. ما السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة. الملك فهد يوم ريغان يطلب منه تمويل سوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر، ووقع الخطاب دولة لفلسطين، وعلم الملك فهد عرفات إنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا. هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض. هذه أرض إسرائيل بالقرآن، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوين أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ الفلسطيني أنت ما أنت عربي ولا لك أرض ولا لك قضية. الأرض أرض إسرائيل والقضية قضية إسرائيل معكم. كان إسحاق شامير ورابين وشارون وجولدا مائير والثاني والله ما أدري شو اسمه، هذول كانوا أبطال. ليش مخليهم؟ ليش فتح لهم الحدود يهاجرون؟ إن راحوا للأردن سووا ويلول الأسود، وإن راحوا للكويت انهبوه يوم صدام احتله، انهبوا يلبسون لبس الجيش العراقي وينهبوه. ليش ما تريح العالم منهم يعني التجار؟ وشر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وأشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. السلام عليكم ورحمة الله. Oke, teman-teman sekalian, inilah ya beritanya. Kita lihat dari CNN Indonesia ya. 17 Oktober 2023 ya, jam 7:07 ya, waktu Indonesia Barat. Ini baru sekali hari Selasa ya. Kita akan lihat ya, ini sudah beredar sekali teman-teman sekalian bahwa Presiden Palestina itu tidak mengakui ya Hamas mewakili atau memperjuangkan kemerdekaan Palestina ya. Jakarta, CNN di Indonesia. Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk pertama kalinya dengan tegas buka suara soal serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu hingga memicu peperangan kembali pecah di jalur Gaza. Dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu 15 Oktober,
Abbas menegaskan aksi kelompok militan Hamas itu tidak mewakili rakyat Palestina. Aduh, Babe Haikal ya. Bagaimana tanggapan Anda setelah Anda mendengarkan hal ini nanti ya? Di mana jelas-jelas di sini dikatakan bahwasanya ya Hamas tidak mewakili Palestina. Nah, sekarang kan yang diperjuangkan oleh Muslim Indonesia adalah kemerdekaan Palestina. Jadi kalau memperjuangkan itu, presiden daripada Palestina sendiri menolak Hamas gitu ya. Jadi Indonesia lah yang mendukung Hamas ya untuk melakukan aksi 7 Oktober itu, teman-teman sekalian. Jadi pendukungnya ya bukan seluruh Indonesia menurut saya, tapi orang-orang seperti Babe Haikal, ada wakil presiden kemarin ya yaitu Pak JK gitu, dan beberapa lagi ada Ucup PI, ada ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Somad, beberapa ustadz lagi yang mendukung aksi Hamas untuk penyerangan kepada Israel. Kita lanjutkan. Kebijakan dan aksi Hamas tidak mencerminkan rakyat Palestina. Lah, loh, ini ya. Tidak mewakili ya, tidak mencerminkan. Hanya kebijakan, program, dan keputusan. Organisasi Pembebasan Palestina, PLO lah yang mewakili rakyat Palestina sebagai perwakilan mereka yang sah dan satu-satunya. Ucap Abbas dalam telepon tersebut seperti dikutip kantor berita resmi Palestina Wafa. Abbas pun menyerukan penghentian serangan yang dapat menewaskan korban sipil lebih banyak lagi. Ia juga mendesak Hamas untuk membebaskan sekitar 150 tawanan yang disandra kelompok itu dari Israel. Serangan dadakan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu memicu gempuran balasan dari Israel. Korban tewas akibat perang Hamas vs Israel bertambah menjadi total 4.138 orang per minggu 15 Oktober malam. Kementerian Kesehatan di jalur Gaza melaporkan gempuran Israel sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan 2.670 orang dan melukai 9.600 orang lainnya di wilayah tersebut. Kebijakan dan aksi Hamas tidak mencerminkan rakyat Palestina, hanya kebijakan, program, dan keputusan Organisasi Pembebasan Palestina. Oke, ini dia ulang kembali ya. Kemudian kita lanjutkan di bawah. Dalam pembicaraan telepon Sabtu malam waktu Palestina itu, Abbas menegaskan kepada Biden bahwa perdamaian dan keamanan di kawasan itu hanya akan tercapai melalui penerapan solusi dua negara berdasarkan resolusi legitimasi internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Abbas menekankan perlunya menghentikan semua serangan dan menghormati hukum kemanusiaan internasional mengenai apa yang terjadi di jalur Gaza. Abbas juga menekankan kepada Biden perihal perlunya membuka koridor kemanusiaan yang mendesak di jalur Gaza, menyediakan bahan-bahan dasar dan pasokan medis, ya, menyalurkan air, listrik, dan bahan bakar kepada warga di sana. Dia ini apa ini ya, dengan tegas menolak penggusuran warga Palestina dari jalur Gaza. Abbas juga meminta Biden bisa mendorong untuk mengakhiri segala serangan pemukim Israel terhadap rakyat kami di kota-kota, desa-desa, dan kamp-kamp pengungsi Palestina di tepi barat, dan penghentian serangan ekstremis ke Masjid Al-Aqsa. Oke, ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah beritanya ya. Jadi kalau seandainya kita lihat perdebatan Babe Haikal dengan Ibu Monik di TV One, ya itu apa yang disampaikan oleh Ibu Monik bahwa Hamas adalah teroris, bahkan Arab Saudi juga ya telah menetapkan ya, dan beberapa negara lain menetapkan bahwa Hamas adalah kelompok teroris. Dan sangat jelas di sini Presiden Palestina ya Mahmud Abbas dengan tegas mengatakan bahwa serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu bukan mewakili Palestina atau warga Palestina.